O kahibulungan ang Ginoo Jesus, kay iya akong giluwas, ang akong kalagi sa lipnan Maria, itala niyang akong kalapasan. Iyang gisalip naman ang akong kalag. Wala na'y kahadlok ako gitaguan niya, sa gugmang walay katapusan. Kung kahibulungan ang gugma ni Jesus, ikuha niya ang ako. Sa bukto niya gibuligan ako, anaa niyang akong kusog. Iyang gisalipdan ang akong kalag. Wala na'y kahadlok ako gitaguan niya, sa gugmang walay katapusan. Mga panalangin nga dili malitok, nga akong natagamtaman, akong naigunog himayaon ang Diyos, tungod sa gugma niya nga way sukor. Iyang gisalipdan ang akong kalag. Wala na'y kahadlok ako gitaguan niya, sa gugmang walay katapusan. Sa adlaw nga pag-alalinon ako, tagbuon ko si Hesu Kristo, ang iyang gugma ug ang kaluwasan, kanunay nga isinggit ko. Iyang gisalipdan ang akong kalag. Wala na'y kahadlok ako gitaguan niya, sa gugmang walay katapusan. Iyang gisalipdan ang akong kalag. Wala na'y kahadlok ako gitaguan niya, sa gugmang walay katapusan. Wala na'y kahadlok ako gitaguan niya, sa gugmang walay katapusan. Amen. Maayong gabi kanatong tanan. Welcome sa ato ang programa Pulong sa Kamatuoran sumala sa balaang kasulatan. Okay, so maayong gabi sa mga higala kanato, mga silingan, mga kaparintihan, maayong gabi kaninyong tanan. Okay, so sa mga naminaw karon silang tagsa-tagsa ka mga radyo, maayong gabi dinha sa Sitio Tubod. Ako ang Papa Albi naminaw karon, maayong gabi. Okay, unya ako ang asawa Janice Cuevas Alquizar, ug ako ang anak si Arlet ug si Armil. Maayong gabi ninyo. Unya inyong ubos nga alagad Pastor Joshua Alquizar, kuyog nako karon. Ako ang anak nga gwapo kay way laing laki nga anak, Arm, si Kuya Arm. Okay, unya maayong gabi po diyan ang Papa Idi nilang Mamalia sa mga silingan na mo dyan sa Tubod nga naminaw karon. Maayong gabi kaninyo na nang piling Espinosa family. Okay, Espinosa family, unya kanang maayong gabi. Hello. Okay, unya maayong gabi po sa nagdumala sa ato ang station. Maayong gabi nila ni Daddy Bones, Buni Yamin. Okay, unya maayong gabi po sa atuang mga
higala nga naminaw karon silang tagsa-tagsa ka mga radyo dinha sa barangay Valencia sa atuang barangay. Unya sa barangay Kalingan, barangay Buenavista, barangay Guadalupe. Unya ato ang mga kasilingan ng barangay dinhi sa Dakbayan sa Karkar, maayong gabi. Unya sa lungsod sa San Fernando, Aloginsan, Barili, Sibunga, maayong gabi kaninyo sa naabtan sa pagsibya sa kahanginan sa tong radyo, maayong gabi. Okay, so maayong gabi pod sa ato ang galantaw karon sa FB Live ni Janice Cuevas Alcuzar sa ako ang asawa. Okay, so maayong gabi inyo tanan. Ma'am Arribas, Emilien Arribas, Mama Miguela Cuevas, lang Pastor Nicolas Cuevas, maayong gabi. Unya sa ako ang Ma'am Zig Corrales og sa iyang kapika sa kinabuhi, no? Maayong gabi ninyo Ma'am and Sir Corrales dinha sa Talisay City. Okay, so tonight di ta maglangan nya pasensya kaayo atong Monday o gahapon wala inyong ubos nga lagad. It's because nagwali ko sa Santander pagka Lunes sa gabi, and then gahapon wala may klase, so nilahos ako ang pamilya dito sa Kansaluay, Uslob, and then kagahapon nami sa gabi na uli sa Mua. Okay, so maayong gabi once again atong tanan. Unya before the message tonight, maminaw ta og alawiton. Unsa kabililhon ang Dios sa imong kinabuhi, ang pulong niyang bililhon imo ba kining dawaton, higala hangyon ko kamo sa pagtugyan sa inyong mga lawas. Ingon nga halad nga buhi balaan lug hinangkunon sa Dios. Igsoon diha kang Kristo, magkalipay kamu kanunay. Diha sa inyong paglawom, lumahutay kamu sa pag-ampo. Aron makapailo kamu sa panahon sa mga kalisod. Aron ang ganti inyong mangkon sa pagbalik sa Ginoo. Unsa kabililhon ang Dios sa imong kinabuhi, ang pulong niyang bililhon imo ba kining dawaton, busa hangyon ko kamo sa pagligon diha kang Kristo. Aron ang ganti inyong mangkon sa pagbalik sa Ginoo. Aron ang ganti inyong mangkon sa pagbalik sa Ginoo. Okay, so sa ato ang kinabuhi, bililhon yun kaayo ang Ginoo, no? Unya angay po natong hinumduman nga ang imuhang kinabuhi, ang imuhang kalag
bililhon pud kaayo atubangan sa Dios. Okay, so dili ko maglangan because today is Wednesday, unya na pa mi midweek service tonight. Okay, so let me share to you the word of God. Maminaw ta. Okay, sa atuang radyo o sa FB Live sa kuang asawa. So wala tay live sa 95.9 Smile Radio Karkar because of some kakulian, nalay mga kakulian. Okay, so Ephesians chapter 2 verse number 13. But now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. Okay, magampo kita for the message tonight. Among langit ng Amahan, salamat sa laing higayon nga ang imuhang pulong mapaambit niining takna sa kagabhion. Salamat kaayo Ginoo sa pribilehiyo nga gihatag nimo nga hikanamo nga diin Lord imong gigamit kini nga station nga gipanag-iya Lord ni Daddy Buni Yamid o ni Ma'am Marlene silang pamilya. Salamat kaayo Lord silang kinabuhi. And Father in heaven, salamat kaayo Ginoo nga diin Lord masibya ang imong pulong sa mga tao nga diin Lord nag-abli sa ilahang nagpatingog karon sa ilang mga radyo o nya naa karon Ginoo sa FB Live. Lord, akong pagampo Ginoo nga ikaw gayud magalihok sa matag usa ka hunahuna o kasing-kasing o nya Lord ang imong pulong Ginoo dili gyud kini mo labay nga kawang makakita kini Lord og luna Lord God sa kasing-kasing sa matag usa nga makapaminaw makasabot o nya mutuo mudawat ikinabuhi ang imong pulong. Father God, we are nothing Lord, wala ka. Tabangi pod ko Lord sa pagpasabot sa imong pulong in a simplest way, in a mighty way. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, so tonight, ato ang angay mahibaluan nga nag-ingon ang pulong sa Ginoo. But now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. Okay? Apan karon diha kang Kristo Jesus nga kaniadto ikaw nahilayo kaniadto ikaw halayo apan gipasiguli pinaagi sa dugo ni Kristo. Okay, so niining kagabhion angay natong hinumduman that Jesus Christ is the answer. He alone is the answer. Siya lamang ang tubag nga diin sa atuang mga problema, or pinakadako na to nga problema, mao ang spiritual nga problema. Our problem, our greatest problem, that you and I, we are all sinful and separated from God. Ikaw ug ako, usa ka makasasala, ug nahilayo kita gikan sa Dios. But always remember, God originally created man to live with Him forever. So ang Ginoo originally nagbuhat sa tao nga mupuyo kauban ang Dios hangtod sa kangturan. But the Bible tells us that we are born with a sinful nature. Ang Bible nagsulti kanato nga ikaw ug ako na tao kita nga dunay kinaiya sa pagkamakasasala and are therefore spiritually separated from God. Ikaw ug ako nahilayo gikan sa Ginoo. And we ignorantly and deliberately commit sins all the time. Sa matag karon ug unya ikaw ug ako makahimog gyud ta og mga kasalanan matag karon ug unya, wrongdoings, di ba? No, we cannot meet God's standard on our own because we are sinners by nature, we are sinners by practice, and we are sinners by choice. So mao na nga dili gyud ta makatakdo sa standard sa Ginoo about perfection because makasala ta by nature, by practice, and by choice. Sabta nato na, og ang Bible nag-ingon, the Bible says, for all have sinned
and come short of the glory of God. Romans chapter 3 verse number 23, nga ang tanan nakasala og nakabsan gayud sa himaya sa Dios. Mga kasmile, angay natong hinumduman nga ikaw ug ako makasasala ug nakabsan kita, no, come short of the glory of God. Og ang Bible nag-ingon, for the wages of sin is death. Ang bayad sa sala kamatayon. Musugot kag sa dili, bisan unsaon natog pagpaningkamot, the sinful man, his morality, his religion, his good deeds, his philosophy, unsa pa na imuhang mga pamaagi, we are all come short, and that's all come short from the glory of God. Kanang tanan, no, dili gayud, no, makatakdo sa maong gap, taliwala sa tali sa tao ngadto sa Dios. Matag usa kanato is trying to bridge the gap. No, dili gyud ta maka-connect, makatakdo, maka-bridge sa maong nga gap, no, by different ways. Every one of us is trying to bridge the gap by different ways, but all without success. Apan kining tanan nga ato ang ginabuhat, daghang mga pamaagi nga kita matakdo sa Ginoo, but kining tanan wala gyoy kalampusan. Because ang tanang tao makasasala are come short of the glory of God. Religion is not the answer. Your morality is not the answer. Your good deeds, our own righteousness is not the answer. Philosophy is not the answer. Your money, your achievement, your accomplishments is not the answer to bridge the gap, the gap between us and God, between you and me and God. Dili pwede gyud nga mangita tag ato ang kaugalingong pamaagi, because God has the answer, and that is the Lord Jesus Christ. Kung nagingon ang Bible, John 14:6, Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto my Father but by me. John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth on him should not perish, but have everlasting life. Mga kasmile, kung unsay dili nimo mabuhat, mabuhat gayud sa Ginoo. God did by sending His Son, Jesus Christ, to die on a cross for all mankind. Ang Ginoo maoy naghimo og solusyon nga ikaw ug ako matakdo ngadto sa Dios, mahimong taytayan. Ang Ginoo may nangitag pamaagi nga nagbuhat siya iyang taytayan para ikaw maka-adto, maka-connect ngadto sa Ginoo. Pinaagi sa iyahang dako nga gugma, gipadala niya ang iyang bugtong anak nga maoy namatay dito sa cross sa tanang sala sa mga tao, kanimo og kanako, akong sala og imong sala. And Jesus Christ, the Son of God, laid down His life to become the bridge between God and you, between God and us, between God and all the mankind. Mga kasmile, si Jesus Christ mo'y nahimong taytayan. Bona sa atong gibasa, but now in Christ Jesus, you were sometimes afar off, are made nigh by the blood of Christ. And that gap, and that bridge, no, the Lord Jesus Christ is very costly. No, mahalon kaayong may taytayan. Kana bitawng si Silex, di ba? Gikan sa Cebu City, paingon ngadto sa Cordova, ang tao maoy naghimo ni ana, perting gastuha, no?
They cost billions of pesos aron mahimo ka ng mong taytayan para ang mga tao nga naa sa Cebu City makatabok ngadto sa Cordova o ang tao nga naa dito sa Cordova makatabok nganhi sa Cebu City. Okay? Unya sa kaluwasan sa atoang kalag, ang nahimong taytayan si Jesus Christ nga kitang tao makaadto sa Dios, makaduol ngadto sa Ginoo. O kana nga bridge which is Jesus Christ is very costly. Ngano man, tiaw mo na ang amahan, voluntary gihatag niya iyahang pinalanggang anak. And Jesus Christ, His own blood and His own body, iyahang gihatag dito sa cross. He laid down His life for us. No? To become the bridge between God and us. So kita napuno ta sa pagkadili matarong. Napuno ta sa fornication, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, ang mga tao uban, murder, debate, deceit, haters of God, despiteful, proud, mga hambugiro, boasters, disobedient, unsa pa na, anang despisers, sige bugal-bugal, blasphemers, sige panamya, mga bugal-bugalon, unya idolatry, nagsimbag Diyos-Diyos, kitang tanan makasasala. But praise the Lord, ang Ginoo na higugma na to. That's the answer of God. Nga iyang gipadala, gihatag, ang iyang bugtong anak. Okay? For by grace, are you saved through faith. Klaro kay na mga kasmile. Kay tungod sa grasya, ikaw na luwas, pinaagi sa pagtuo. Dili ka na inyong kaugalingon, kini gasa sa Diyos. Dili sa mga buhat, kay basin unya, adunay magpasigarbo. Okay, salamat nga grasya ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo diha ni Jesus Christ. Okay? Apan ang Dios nagapakita siyang gugma nganhi kanato nga bisan pa ni ana nga kita makasasala, si Kristo namatay alang kanato. Mga kasmile, Jesus saith unto him, ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadtos kung amahan, gawas pinaagi kanako. Okay, ang itong atong problema, ikaw ug ako makasasala, bisag unsaon na to paningkamot, pangitag pamaagi nga atong pamaagi, come short yun ta, dili yun ta matakdo, dili yun ta makaadtos Ginoo sa harian sa Dios. Apan salamat dunay tubag ang Ginoo. God has the answer. Og tungod siyang gugma, gipadala niyang iyang bugtong anak, kay unsay di nato mabuhat sa Dios. Mo nang iyang gipakatawo ang iyang bugtong anak, iyang gihatag iyang pinalanggang anak, usa lamang ka anak, og ang iyang anak gihatag niyang iyang lawas dito sa cross, o giula niya iyang bililhon og balaan nga dugo tungod og alang sa atong mga sala. Okay? Og si Kristo lamang ang dalan, kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto siyang amahan, gawas pinaagi kanako. Okay, humana pagbayad ni Kristo ang ato ang mga sala. Subuot bang pasabot, humana pagbayad, kitang tanan luwas na. Okay, so we need to respond. We need to respond sa gipadayag nga gugma sa Ginoo. You cannot build the bridge, but you can choose to cross over to God through the one that God has provided, Jesus Christ. Okay? Dili kita may nagtukod sa mong taytayan, apan makapili ka nga mulabang ka sa taytayan paingon ngadto sa Ginoo, pinaagi sa usa niya kabugtong anak nga iyang gihatag, gipakataw nga mao si Jesus Christ. Unya dunay duha ka laka nga imuhang pagabuhaton
nga diin makalabang ka sa maong taytayan paingon ngadto sa Ginoo. Okay, number 1 is repentance, paghinulsol. Repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out. Acts chapter 3 verse 19. It means turn to God. Pangayog pasaylo atong imuhang mga pamaagi nga dili mao, pangayog pasaylo sa imuhang mga sala, and turn to God. Okay? So usba imuhang panghuna-huna, usba ang imuhang kasing-kasing, imong pamaagi nga ikaw maluwas imong kalag. No? Pangayo itog pasaylo ang mga pamaagi nga dili mao, ang mga sayop nga mga pamaagi nga ikaw makaadtog langit. No? Turn to God, hinulsuli imong sala, and have faith. Number 2, have faith on the Lord Jesus Christ. Okay, kaya nag-ingon ang Bible, sa kadaghan nga mindawat kanila naghatag siya gahom nga mahimong mga anak sa Dios, bisan kanila nga nagtuo sa iyang pangalan. Okay, turn to God and receive Jesus Christ in your heart. Hinulsuli ang imong sala og pagtuo, tuhui gayod si Kristo Jesus. Nga siya lamang ang namatay, gilubong na banhaw, bayad sa imong sala, kay siya ra ang bugtong taytayan, nga gihatag samahan, nga ikaw makaadto, no, sa gingharian sa Ginoo sa walay katapusan. If you do not receive Jesus Christ, you will be separated from God forever in a place called hell. Aminaw mga kasmile, kung ikaw dili mo dawat ni Jesus Christ, mahimulag ka gikan sa Dios hangtod sa kahangturan ngadto sa lugar nga gitawag nga impierno. However, if you repent to God and trust Jesus Christ and receive Jesus as your Lord and Savior, no, maghinulsol ka sa imong sala, nya imong saligan si Jesus Christ, nya dawaton nimo siya sulod sa imong kasing-kasing, ingon nga imong Ginoo og manuluwas, you will forever live with God in heaven. Oh, ikaw gayud, no, makauban sa Ginoo didto sa langit hangtod sa kahangturan. Mga kasmile, kaya ang Bible nag-ingon, John 14 verse 1 down to verse number 3. Let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. Jesus Christ may nagsulti niini. In my Father's house are many mansions. Sa balay sa kong amahan, adunay daghang mansyon. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Di pa kani tinuod, dili ako moingon kanimo nga ako muadto aron sa pag-andam og lugar alang kanimo. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Ingon siya, kung ako makaadto na og makaandam og lugar alang kanimo, dapit alang kanimo, ako mo balik pag-usab. Oh, I will come again and receive you. Dawaton ko ikaw. No, nganhi sa ako ang kaugalingon, and receive you unto myself. Aron kung asa gani ako, ato usab kamo. Okay, mga kasmile, just admit that you are a sinner. Ang kuna lang ikaw makasasala. Saligi si Jesus Christ nga siya lamang ang bugtong taytayan nga maoy namatay, gilubong na banhaw, bayad sa tong sala. No? O niya, dawata siya sulod si mong kasing-kasing. Ingon nga imong Ginoo og personal nga manluluwas, kay wala na gyoy laing taytayan nga gihatag sa Ginoo nga ikaw og ako makalabang og makaadto ta sa Dios. And that is Jesus Christ. Will you repent your sins and your different ways to go to heaven? Imo bang hinulsulan ang imong mga sala o nagkalinglaing pamaagi nga makaadtog langit? Hinulsuli. No? Kay basin maunay og maog yun ay magka-impierno nimo, di na nimo hinulsulan. No? Wa joy laing pamaagi. No, nga angay nimong saligan.
and that is the Lord Jesus Christ. Ang kakuyaw pagyod kay maunay imong gisaligan, daghan kay gisaligan, maunay imuhang gisaligan, di nimo hinulsulan, unya maunay makapa-impierno nimo, unya mga mong pagyud kaglain, ikapagyo mahinungdan nga ubang tao maimpierno, kay kanang imuhang dili mao nga pamaagi imong gipaambit sa uban, nga si Kristo lamang ang bugtong tubag o bugtong taytayan nga ikaw ug ako makaadto sa langit. Hinulsuli imong sala, hinulsuli ang imong daghang pamaagi, dawata sa ligi si Kristo, ingon nga imong Ginoo personal nga manluluwas para ikaw maluwas og makauban sa Ginoo hangtod sa kangturan didto sa langit human sa imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Okay, kung ang Ginoo naghatag og tubag sa pinakadako nato nga problema, kung naa kay problema karon, kaya ra kaayo ng sulbaron sa Ginoo. Mo nang mga ka-smile, ayaw gyud og paghimo og solusyon, no? Sa imong problema nga maghikot ka sa imong liog, muambak ka sa taytayan, unsa imong pagabuhaton, mag-suicide ka, that's not the solution. No? Angay nimong hinumduman kung gisulbad sa Ginoo ang pinakadako nimo nga problema, kung mutuo mo salig kaniya, maluwas ka, samot na sa imuhang temporaryo lang nga problema. Gamay ra kay na, no, sa Ginoo. Saligi lang yun ang Dios sa imuhang kasing-kasing. Okay? So buot kang maluwas karon, dawata sa ligi si Kristo, sunda kini mong pagampo, kay bisan kinsa nga mo tawag sa ngalan sa Ginoo, ikaw maluwas. Roma 10:13. Just bow down your head, duko imong ulo, ipiyong imong mata, sunda kini mong pagampo sa kinasing-kasing gayod. Ginoong Dios, ako nagpaubos sa akong kaugalingon. Ginoo, pasaylua ako nga ako usa ka dakong makasasala. Pasaylua ako sa mga pamaagi nga akong gisaligan nga dili di ay mao nga makaluwas ako ang kalag. Salamat nga imong gipadala, ipakataw ang imong bugtong anak nga maoy bugtong nga taytayan o pamaagi para pagluwas kanako nga dili ko malaglag sa impierno. Ginoong Hesus, ikaw akong saligan og dawaton sulod sa kong kasing-kasing. Salamat sa imong gugma. Salamat nga ikaw ang namatay, gilubong og nabanhaw aron pagbayad sa kong mga sala. Dawaton ko ikaw, saligan ko ikaw, ingon nga akong Ginoo ug personal nga manluluwas sa akong kalag. Salamat kaayo. Kining tanan akong gitugyan, gipasalamatan sa ngalan ni Jesus Christ, akong Ginoo ug akong manluluwas. Amen. Okay, so salamat kaayo mga ka-smile sa inyong desisyon nga inyong gidawat gisaligan si Jesus Christ sulod sa inyong kasing-kasing. Okay? Let Jesus rule. No, tuguti nga si Kristo mao'y mudumala, maghari sa imuhang kasing-kasing, unya sunda gayud ang kamanduan o kabubuton sa Ginoo. Okay, so tonight, salamat kaayo sa atuang mga suki nga tigpaminaw sa radyo. Unya ang naglantaw po sa atuang FB Live ni Ma'am Janice Cuevas. Salamat kaayo. Okay, salamat kay ninyo tanan. Unya, salamat po sa atuang mga watchers and viewers tonight o sa mga nag-share sa mong FB Live. Okay, so di ta mo matagsa-tagsa because nagdali ta sa oras. Unya, thank you good kaayo sa owner na to, Daddy Bones Boniamid. Okay, so ayaw ninyo kalimti. Numero 26. Okay? Numero 26. Daddy Bones Boniamid ang atuang
boses o tingog sa kabukiran. Okay? So ayaw gayud kalimti ang tag-iya sa 95.9 Smile Radio Karkar dinhi sa Dakbayan sa Karkar. Okay, so magampo kita. Among langit nung Amahan, salamat Ginoo sa imuhang kadaugan nga imong gihatag Lord sa imong pulong. Father God, akong pagampo o Dios nga ang mga tinud-anay gyud nga nagtuog nagdawat kanimo, Lord, mo grow ang ilahang pagtuo og muhamtong ang ilang relasyon nga na kanimo. Unya Lord, ang imuhang kabubuton mo'y ilang pagasundon. O akong pagampo Lord, magapanalangin ka sa ilang spiritual nga aspetos kinabuhi. Bisan pa man Ginoo silang mga panginahanglan matag adlaw, maghatag kag kaalam, proteksyon kanunay, ug bisan pa man Ginoo sa tag-iya sa mong station, Daddy Bones, Buni, Yamid, og ni Ma'am Marlene silang pamilya. Lord, ikaw mag-bless kanila in a mighty way sa spiritual, sa material, sa financial, everyday Lord, nilang ang panginahanglan og ang imong kabubuton mo'y matuman sa ilahang kinabuhi. Lord, wa kami mahimo Lord, wala ikaw. Bisan pa man Ginoo sa pangampanya Lord God, nilang Daddy Bones, ikaw maga-safety protection. Unya akong hangyo kanimo Ginoo nga hikapo nimo ang mga kasing-kasing sa mga karkaranon nga ilang i-appeal Ginoo si Daddy Bones Ginoo sa pagbuto. Father God in heaven, among gisalig kanimo Lord ang tanan in the name of Jesus Christ our Lord and our Savior. Amen and amen. Okay, so salamat. Maayong gabi kaninyong tanan. God bless us all. Good night. Kita-kita na pud ta o paminaw na pud mo sa radyo. Itugot sa Ginoo tomorrow kung walay kakulian, wala tay importanteng lakaw, naarag yun inyong ubos nga alagad. Pastor Joshua is now signing off. To God be all the glory. Si Jesus, higala ko, gihigugma niya ako. Ang kaway ko mabuntog, kung saligan ko siya. Si Jesus, nagapalikon sa kasing-kasing ko. Ang kahadlok, o kakulba mahanaw. Alleluia, alleluia, si Jesus, higala ko, magtatabang mahigugmaon siya. Maglilipay ko siya, o paruganan ko. Alleluia, salamat Ginoo. Si Jesus, magabantay ka na ko kung may unos sa kangit-ngit ug sa bagyo, sa kaluyag kalisod. Si Jesus, akong dawaton pag-asaligan ko, ug kini hangtod sa kahangturan. Alleluia, alleluia, si Jesus, higala ko, magtatabang mahigugmaon siya. Maglilipay ko siya, ug baruganan ko. Alleluia, salamat Ginoo. Alleluia, alleluia, si Jesus, higala ko, magtatabang mahigugmaon siya. Maglilipay